Faire, par exemple, l'histoire, c'est un professeur, il fait pour le CM1 et le CM2. Axırıncı 2 ildə isə, məsələn, tarix müəllimi həm 3-cü, həm 4-cü sinifdə, bu CM4, 3-cü, 4-cü sinif nəzərdə tutulur, həm 3-cü, həm 4-cü sinifdə tarixlərə aparılır, məsələn. Hə, əlavə fən müəllimi. Hə. Amma Bəli, bir müəllim bütün dərsləri deyir. Oui, vous avez encore des questions? 4 sinifdir də, o elementer deyilər, pré-elementer, elementer bu laflə. Pré-élémentaire, maternelle. Ah, maternelle. Maternelle, c'est 3 ans, petite section, moyenne section, grande section, 3 années. 3 ans à 6 ans. Məsələn, bağça deməli 3 ili əhatə edir. Premier c'était comment? Petite section. Balaca seksiya, sonra orta, balaca qrupa, orta, bir də böyük yaşlı qruplar. Bizdə də elədir, də? Et maintenant, dans les quartiers difficiles, les quartiers où il y a des difficultés sociales, des difficultés économiques, on essaye de faire venir les enfants à l'école à 2 ans. On ouvre une classe pour les enfants de 2 ans. Sosial vəziyyəti çətin olan ailələr olan məhəllələrdə onlar çalışırlar ki, uşaqları 2-ci sinifdən qoysunlar və 2-ci sinifdən artıq siniflərə qarışırlar. İbtidai ki, à l'école primaire, c'est de la première classe à 4e classe. L'école primaire en France, c'est maternelle et élémentaire. Élémentaire, 6 ans, 11 ans. D'accord? Élémentaire deyəndə hərdə 2 mərhələyə bölünür. Birinci hissə bağçadırsa, ikinci hissəsi də artıq ibtidai təhsildir. İbtidai sinif 6 yaşdan 11 yaşa. L'école primaire, c'est maternelle et élémentaire, c'est les deux écoles. İbtidai deyəndə burada bağça da onun tərkibində gedir. Bağça və 4-cü sinifə qədər təhsil. Bir dənə də sual istədim, bunlarda dərsliklər tarix, coğrafiya bir yerdədir. İndi bunlar da həmin o tarixi, coğrafiya ilə birlikdə tədris edirlər. L'histoire, géographie et un manuel pour l'histoire géographique. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure. Et le professeur est le même. Pour les grands, on fait comme ça, c'est pour habituer les élèves à changer de professeur. Pour enseigner l'histoire et géographie. C'est 2 professeurs ou bien un professeur enseigne l'histoire et géographie? En principe, le professeur, il enseigne toutes les disciplines à l'école primaire. Même un professeur des écoles, il peut être en maternelle ou en élémentaire au CM2. Il n'y a pas de distinction. C'est la même formation. Eyni deməli təhsildir. Əgər bağçada dərs deyən, ibtidaidə də dərs deyə bilər, onun 4-cüsündə də 1-cisində də. Bağçada, burada dərs deyən, orada da deyə bilər. Çünki bu menformasyon, yəni eyni təhsildir. Mən başa düşdüm, bunlar bağça məktəbdən ayrı deyil. Bizdə bağça müəllimi məktəb işləyir. Oui, chez nous c'est autrement. Ceux qui travaillent à l'école maternelle, je ne peux pas travailler à l'école primaire. C'est pour ça que je vous l'ai dit, je sais que c'est particulier. Gülbensan, axırıncı. Bağça yaşı 3 yaşından başlayır. Bir sosial çətinliyi olan ailələrdə hətta onları 2 yaşından da, yəni ailə saxlaya bilmiş şəkildə. Yaz dedi, olardı, nə sayılır? Yox, kiçik qrupdadır. Biri daha kiçik, orta, böyük yaş qrupu deyil. Yoxdur, Ana ilə qalmalıdır uşaq, amma ana işləyirsə birdən... Ana ilə burada qalmır ki. Yaşlı kimi bəlkə yəni nə istəyir? Yox, burada ana qalmaq söhbəti yox. Yox, ana deyil, ana saxlayır. Ana saxlayır. Bütün yanına su saxlayırlar hələ bağçaya kimi. Chez vous, il y a des familles qui gardent les enfants avec gouvernante. Jusqu'à 6 ans, les familles, elles peuvent laisser les enfants pas venir à l'école. À partir de 6 ans jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire. Mais si les parents décident que l'enfant ne vienne pas à l'école, ils peuvent soit prendre des cours par correspondance, soit avoir une gouvernante, un précepteur, mais à ce moment-là, il y a un contrôle. Monsieur l'inspecteur, qui a dû partir, il s'excuse, hein, il doit faire passer des examens. Monsieur l'inspecteur, il va dans les familles pour vérifier que l'enfant, il apprend bien ce qu'il doit apprendre à l'âge qu'il a. 6 yaşına qədər
ailələr var ki, uşaqlarını bağçaya qoymaya bilərlər. 6 yaşdan 7 yaşa qədər hökmən amma gələcək, keçəcək ki, bu ibtidai təhsilə getsin. 6 yaşına qədər bağçaya qoymayan valideynləri, bax bu inspektor ki, üzr istəyirik ki, o imtahan keçirməlidir, ona görə məcbur oldu getdi. Bax bu inspektorlar evlərdə valideynləri, uşaqları yoxlayır ki, oxuyur, öyrənir, yoxsa yox. O fərdi qaydada nəzarətdə saxlayır. O elə belə olmaz. O nəzarətdə saxlayır ki, bu evdə fərdi məşğul olur, öyrənir, o səviyyəyə gəlib çatır, yoxsa yox. Bizdə də məktəbə qədər icbari olacaq, o qanun var. On dit en France, l'école n'est pas obligatoire, mais l'enseignement est obligatoire. Fransada deyirlər ki, məktəb məcburi deyil, amma təhsil məcburidir. Çox gözəldir. Bunlar Amma təhsil almalısın. axırıncı psixoloji bir dənə sualım olacaq. Düşüncəni, təfəkkürü inkişaf eləməkdən ötürü riyaziyyətə bunlar artıq dərlər, vaxt ayırırlarmı? Daha doğrusu riyaziyyətə əsas edirlər, yoxsa bütün fənlər bunlar üçün eynidir? Oui, peut-être c'est ma dernière question. Je voudrais demander, poser une question. Donc, pour développer la mentalité, est-ce qu'on a une priorité pour le maths, l'enseignement du maths? On a des heures supplémentaires ou bien donc on fait quelque chose de supplément ou bien c'est donc ce qu'on a déjà eu sur le programme? Vous voulez, si les enfants ils veulent faire plus, c'est ça? Si les enfants, oui. Uşaqlar özləri əlavə eləmək istəyirsə, Müəllimlər, müəllimlər maraqlandırır. Les professeurs eux-mêmes font plus ou bien non pour développer la mentalité des élèves? Alors, il y a différentes activités. Je activités. voudrais demander, le maths est plus sujet que les autres disciplines ou bien non? C'est important. Vacibdir, riyaziyyat vacibdir. Le plus important en France, c'est l'apprentissage de la langue. Le français. Fransada ən vacibi isə dilin öyrənməsidir. Parce que justement, il y a beaucoup d'immigration. Çünki çox immigrantlar var, gələnlər birinci dili öyrənməlidir. Donc c'est très important que tout le monde puisse comprendre et communiquer. C'est vraiment la chose la plus importante. Et après, juste après, c'est les mathématiques. Tout ce qui est scientifique très très important aussi. Bundan sonra təbii ki, matematik, riyaziyyat çox vacibdir və bütün elmləri də açardır. Merci beaucoup. Si vous voulez, tout à l'heure, je vais vous donner le contenu des différentes disciplines qui sont enseignées. Vous allez mieux comprendre. Parce que Madame, vous voulez poser une question? Madame, elle est directrice adjointe de l'école et il voudrait bien avoir exemplaire de manuel. Est-ce possible? Oui, peut-être. Je vais essayer de vous trouver ça. Les mathématiques, je vais essayer. Je ne sais pas garanti, mais je vais essayer. Je vais vous donner un. Biz hamımız istəyirik. Quelques exemplaires pour voir vos Gündəlik var da. Bunlarda necə? Eyni yaşıl qırmızıdır. Vous avez hier au collège, on nous a donné chacun donc un carnet, un livret de l'école, des apprenants, et il y avait le rouge.